Kejadian 32, Genesis 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia, and Yakub went on his way, and the angel of God met him. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. And when Jacob saw them, he said, This is God's house, and he called the name of the place Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom, and Yakub sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, the servant Jacob said, Thus I have sojourned with Laban and stay there until now. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. And I have auctioned an ass's flock and manservant and woman servant, and I have sent to tell my lord that I may find grace in the sight. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. And the messengers returns to Yakub, saying, We come to thy brother Esau, and also he come to meet thee, and 400 men with him. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Then Yakub was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks and horse and the camel into 2 bands. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terkumpul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. And said, if Esau come to the one company and smite it, then the other company which is left shall escape. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. And Yakub said, O God of my father Abraham and God of my father Ishak, the Lord which said unto me, return unto the country and to the kindness, and I will deal well with thee. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the church which thou hast shown unto the servant, for with my staff I pass over this Jordan, and now I am become 2 bands. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab akut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Deliver me, I pray thee, from the hands of my brother, from the hands of Esau. For I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai
pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung, and thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seeds the sons of the sea, which cannot be numbered her multitude. Lalu bermalamlah ia pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakak. And the Lord there that some night, and took of the which come to his hand a present for Esau his brother, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 200 she-goats and 20 he-goats, 200 ewes and 20 rams. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan, 30 males camel with their colt, 40 kine and 10 bulls and 20 she asses and 10 foals. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. And he delivers them into the hand of his servant, every drove by themselves, and said unto his servant, pass over before me, and put a space between drove and drove. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? And he come the foremost, saying, when Esau by my brother meeting thee, and asked thee, saying, what art thou, and whither goest thou, and what are these before thee? Jawablah, milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Then thou shalt say, by the servant Yakub, it is a present sent unto my lord Esau, and behold, also he is behind us. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. And so command he the second and the third and all the follow the drove, saying, on this manner shall ye speak unto Esau when ye find him. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. And say ye, moreover, behold, the servant Yakub is behind us, for his I will oppose him with the pression that goes before me, and afterward I will see his face. Peradventure he will escape of me. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. So when the pression over before him, and him shall load that night in the company. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kepada istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. And he rose up that night, and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons, and passed over the first Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, and he took them and sent them over the brook, and sent over that he had. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. And Yakub was left alone, and there was a man with him until the breaking of the day.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. And when he saw that he prevailed no against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's hicks was out of joint as he wrestled with him. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Bertanya itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. And he said unto him, what is thy name? And he said, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. And he said, the name shall be called no more Yakub, but Israel, for a prince has thou power with God and with man, and has prevailed. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. And Yakub asked him, and said, tell me, I pray thee, the name. And he said, wherefore is that thou dost ask after my name? And he blessed him there. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan nyawaku, dan tetapi nyawaku tertolong. And Yakub called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. And as he passed over Penuel, the sun rose upon him, and he held upon his thigh. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrunk, which is upon the hollow of the thigh unto this day, because he touched the hollow of Jacob, shake take in the snake that shrunk.